Hello guys, tuturuan ko kayo sa unang video ko nito kung paano gumawa ng Facebook account. Yan, pindutin nyo lang yung create new account. Yan, tapos pinutin nyo lang yung next. Yan. Sulat nyo lang dyan yung pangalan nyo. Halimbawa, kayo si excuse me. Halimbawa kayo si Ron. Tapos ang apelyido nyo kunwari ay Ron yan Ronil. Tapos click nyo yung next. Adjust mo natin yung brightness. Buwagal yung globe ko ngayon nagang na naman. Excuse me ulit. Tagal yung mag-loading, no? I-refresh lang natin. Uy, nagang. Allowed. Ronil. Yan, tapos cellphone number, birthday. Halimbawa, ang birthday nyo ay April 10. Tapos halimbawa, pinanganak kayo nung taong 2000. Yan, tas next. Kung lalaki, password. Halimbawa, password nyo ay sign up. Tapos use Facebook for free on Globe. Use Facebook for free on Globe. You won't be charged for data. Read the terms and conditions. Pinutin nyo yung continue. Yan. Tapos continue. Not kung gusto nyo ng naka home screen agad, pinutin nyo yung add shortcut. Pero kung ayaw nyo, not now.
Ayan, may Facebook account na kayo. Hmm. O ito, para magkaroon kayo agad ng friends, at bring lang to mga to. Yan, tapos excuse me ulit. Yan, 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 saka to. Okay. Kahit ilan ang i-add nyo, pwede. Okay. Log out natin. Thank you guys. Salamat sa panonood.